दर्शक बंधु यही गुरुत्वपूर्ण कथागुड़ी टिके ध्यान देकी शुणु। 1 नंबर, चाणक्य तांक नीति अनुसार कहिछंती जेउ पुरुष स्त्रीलोकंकर संतान आज्ञाकारी होइथांती सेमाने निज जीवन रे भाग्यवान और धनवान स्वभावर होइथांती। 2 नंबर, जेउ महिला मानंकर ओठ उपरे हालका बाल रही थाए सेमाने स्वभावरे सद्गुण धार्मिक और दानपुण्य एवं भाग्यशाली होइथांती। 3 नंबर, जेउ पुरुष महिला मानंकर हाथ पापुलीर मध्यंश उच्चा होइथाए सेमाने दानी दयालु एवं धार्मिक स्वभावर होइथांती। 4 नंबर, जेउ पुरुष लोकंकर पिठी मजबूत एवं कइंच सदृश होइथाए सेमाने भाग्यवान और धनवान स्वभावर होइथांती। 5 नंबर, जेउ पुरुष लोकंकर पेट मांसाल एवं गोलाकार होइथाए सेमाने भाग्यवान और धनवान स्वभावर होइथांती। 6 नंबर, जेउ पुरुष लोकंकर दुईटी जाक जंघ मोटा मजबूत एवं मांसाल होइथाए सेमाने भाग्यवान और धनवान स्वभावर होइथांती। 7 नंबर, जेउ पुरुषंकर पादर काणी आंगुठी बुढ़ा आंगुठी ठारू बड़ होइथाए सेमाने निज जीवन रे धनशील व्यक्ति भावरे साब्यस्त होइथांती। 8 नंबर, देखिबे जेउ पुरुष मानंकर दुईटी जाक पाद तल कोमल एवं मांसाल होइथाए सेमाने निज जीवन रे समस्त प्रकार सुख सौभाग्य प्राप्त करिथांती। 9 नंबर, जेउ महिला मानंकर दुईटी जाक पाद तल कोमल एवं सुंदर होइथाए एवं पादरु आदौ झाल बाहरु न थाए सेमाने भाग्यशाली महिला होइथांती। 10 नंबर, जेउ महिला मानंकर दांत एक समान होइथाए एवं कंठ कोइली परी सुमधुर होइथाए सेमाने अत्यंत भाग्यशाली महिला होइथांती। 11 नंबर, देखिबे जेउ महिला मानंकर दुईटी जाक कान कोमल एवं सुंदर होइथाए किंबा एक समान होइथाए सेमाने भाग्यशाली महिला होइथांती एवं दुर्भाग्य को सौभाग्य रे परिणत करिथांती। 12 नंबर, जेउ महिला मानंकर मुंडर बाल चिकण चमकदार सुंदर सुस्थ होइथाए सेमाने भाग्यशाली महिला साब्यस्त होइथांती एवं जीवन रे समस्त सुख सौभाग्य प्राप्त करिथांती। 13 नंबर, जेउ पुरुष महिला मानंकर आंगुठी रे कलाजाई चिन्ह रही थाए तेबे सेमाने बहुत भाग्यशाली स्वभावर होइथांती एवं शीघ्र सफलता मध्य पाइथांती। 14 नंबर, जेउ लोकंकर नाक मोटा होइथाए सेमानंकु कथा कहिबार कौशल जଣା थाए एवं अति शीघ्र समाज रे मान सम्मान प्राप्त करिथांती। 15 नंबर, जेउ लोकंकर नाक ऊपर को उठिकी रही थाए सेमाने हृदयवान स्वभावर होइथांती एवं केबे भी सहज्य अन्य मानक उपरे विश्वास करिनथांती। 16 नंबर, जेउ लोकंकर नाक सीधा होइथाए सेमाने सीधा साधा स्वभावर होइथांती एवं प्रत्येक कार्य को शांति उपाय करने को पसंद करिथांती। 17 नंबर, जदि महिला लोकंकर हाथर रेखा लाल वर्णर देखा जाउथाए एवं स्पष्ट भाव देखा जाउथाए सेमाने बहुत भाग्यशाली महिला साब्यस्त होइथांती। 18 नंबर, जदि पुरुष लोकंक गालरे कलाजाई चिन्ह रही थाए तेबे यह सेमानंक पई बहुत अशुभ मना जाइथाए किंतु जदि महिला लोकंक गालरे कलाजाई चिन्ह रही थाए तेबे यह सेमानंक पई बहुत शुभ होइथाए। 19 नंबर, जेउ पुरुष महिला मानंकर मथा चौड़ा होइथाए मुह गोल आखि सुंदर होइथाए सेमाने निज जीवन रे अनेक सुख सुविधा प्राप्त करिथांती एवं भाग्यशाली स्वभावर होइथांती। 20 नंबर, जेउ पुरुष महिला मानंकर गाल टिके फुलिकी रही थाए एवं गोलापी रंगर देखा जाए सेमाने भाग्यशाली स्वभावर होइथांती एवं कार्य रे शीघ्र सफल मध्य होइथांती। 21 नंबर, जेउ पुरुष महिला मानंकर पादर आंगुठी पाद तुलना रे देखिबे मोटा होइथाए सेमानंक भाग्य केबे भी तांको साथ देई न थाए एवं एमाने सफलता पाइबा पई
ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। 22 ନମ୍ବର। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଜଙ୍ଘରେ ବାଳ ନଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ସାଥ ଦେଇନଥାଏ ଏବଂ ଏମାନେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। 23 ନମ୍ବର। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବେକର ଆକାର ଦେଖିବେ ଅଧିକ ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। 24 ନମ୍ବର। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କର ପେଟ ପତଳା ଓ ମୋଟା ଦେଖାଯାଏ ସେମାନେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଭୋଜନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। 25 ନମ୍ବର। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ମହିଳାମାନଙ୍କର ନାଭି ଗୋଲ ଓ ଗଭୀର ରହିଥାଏ ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସୁଖ ସୁବିଧା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। 26 ନମ୍ବର। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ମହିଳାମାନଙ୍କର ନାଭି ଛୋଟ ରହିଥାଏ ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସଫଳତା ଟିକେ ଡେରିରେ ମିଳିଥାଏ। 27 ନମ୍ବର। ଏହା ମୁଁ ମୋ ମନରୁ କହୁନି, ଏହା ସାମୁଦ୍ରିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପୁସ୍ତକରେ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଶରୀର ଗଠନ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଚରିତ୍ର ଆଚାର ବିଚାର ବ୍ୟବହାର ଓ ଗୁଣଗାରିମା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି। 28 ନମ୍ବର। ଶୀଘ୍ର ଧନର ଅଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଲାପ ଫୁଲରେ କିଛି କର୍ପୂର ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରି କର୍ପୂର ଜଳାଇବା ଉଚିତ। 29 ନମ୍ବର। ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥାଏ ସେମାନେ ରାତିରେ ଭାତ ଦହି ଏବଂ ଛତୁଆ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଲାଗି ରହିଥାଏ। 30 ନମ୍ବର। ଘରେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ପାଦ ଧୋଇକି ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଧନହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ, ମହାଭାରତରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପୁତ୍ରର ନାମ କ'ଣ? କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। 31 ନମ୍ବର। ଶନିବାର ମଙ୍ଗଳବାର ଓ ଗୁରୁବାର ଦିନ କପଡ଼ା ଧୋଇଲେ କିମ୍ବା ଚୁଟି ନଖ କାଟିଲେ ଘରେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। 32 ନମ୍ବର। ଯଦି ଘରେ ପଇସା ଆସୁଥିଲେ ବି ଅଭାବ ହେଉଥାଏ ତେବେ ଚାଉଳ କିମ୍ବା ଗହମ ରଖୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ 11ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସହିତ ଟିକେ କେଶର ମିଶାଇ ରଖିଲେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 33 ନମ୍ବର। ଯଦି ମାସକୁ 2 ଥର ଗୋବର ଘଷିରେ ଲୋଚନ ମିଶାଇ ଘରେ ଧୂପ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ଘରେ ସମସ୍ତ ଅଶୁଭ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 34 ନମ୍ବର। ଯଦି ବୁଧବାର ଦିନ 2ଟି ଛୋଟ ହାଣ୍ଡି ନେଇ ଗୋଟିଏରେ ଲୁଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟିରେ ମୁଗ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଘରେ କୌଣସି ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇଥାଏ ତେବେ ଘରକୁ ଧନର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। 35 ନମ୍ବର। ଯଦି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ବି ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଉନାହିଁ ତେବେ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିରରେ ହଳଦିଆ ବାନା ଲଗାଇଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦୂର ହୋଇ ଅଭାବ ସୁବିଧା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 36 ନମ୍ବର। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଅତ୍ୟଧିକ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥାଏ ତେବେ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଯାଇ 2ଟି କଦଳୀ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 37 ନମ୍ବର। ଯଦି ଘରେ ଧନର ଅଭାବ ଲାଗି ରହିଥାଏ ତେବେ ଗୋଟିଏ ମାଟି କଳସରେ, ମନେ ରଖିବେ, ଲାଲ କପଡ଼ାରେ କଏନ୍ ବାନ୍ଧି ଏବଂ କିଛି ଚାଉଳ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଘରର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ରଖିଲେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 38 ନମ୍ବର। ସକାଳୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ 2ଟି ନଡ଼ିଆ ନାଲି କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ପୂଜା କରି ଗୋଟିଏ ନଦୀରେ ଅର୍ପଣ କଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ପଇସା ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଲେ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। 39 ନମ୍ବର। ଯଦି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଅନ୍ନଭୋଗ କରି ପକ୍ଷୀକୁ ଖୁଆଇଲେ ସମକଳହ ଏବଂ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 40 ନମ୍ବର। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 2ଟି ମୟୂର ପଙ୍ଖ ନେଇ ନାଲି କପଡ଼ା ରଖି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ପର୍ସ କିମ୍ବା ପଇସା ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଲେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୋଇଥାଏ।